Nya beri yang tadi. Tamu apa ini? Có đâu tao nó bút president đưa bút secretary nó gì mà phải president mà nó sẽ lấy dùng bà ơi ra vào khơi rồi đi ಅದು ಬೈಕ್ ನಾವು Sengtabuk Latha Kologni area o tongo Latha Kolog area Latha Kologni area ya Latha Kolog area o tongo mo Asarambari Bidhan Sabha Kendroni 18 number polling center mo gana ono RSS BJP Bajrang Dol Hanuman Dol joto Asarambari obongni force tongmani Uthumri Ouro Mukesh Debormani Nogoborok BJP ni bo kaisa booth office tangjak IPF team no tangjak abakta chomotkar abo bahai alliance bujiye alliance sangai to normally je bodol bosanai bini no booth office sango kintu IPF ti emon gulamo sogika je IPF ti bosamani jagao porjonto BJP boroni booth office khaibai বিজেপি নি কেব বাতাই নেই করি অর তারপরে বো পদ্মবুবার সিম্বল ন বরক অর খাসিও অর্থাৎ আইপিএফটি নি বিসিংতে তিপ্রাসানো বুইনি হানি ফাতারনি বদল এবং দফানি গুলাম খাইনানি ম একটা সিস্টেম আই মনোবসং মাওয়ান সুগনাই যেখানে হাতে দফানো নারগনান বাগৈ বুবাগ্রা থানসানি মুভমেন্ট লাই দঙ্গো Mo Thansani movement no kirijagei yeni hasteni joto takukte bukuk songnor nugui tongo Dilli ni kendriyo মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইভেন প্রধানমন্ত্রী oro সফর ফাই tongo ত্রিপুরা ni 75 বছর ni ইতিহাস এই প্রথম যাকে যাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরক দিল্লি থেকে ত্রিপুরান বখাগো রওনা রে মানে মকুনোয়া চিনি থানসানো কিরিজাগমান বাগৈ বিজেপি সরকার যে তাকলাই টিপ্রা মথাবাইন মেচেন যাকছে নাই এডিসি অবতো जों বিজেপি ন মেচেনি ন এডিসি দখল খাইকা তাকলাইবো जों বিজেপি ন মেচেনি টিপ্রা মথানি সরকার হাসতেও তুবুনাই বরগাবো শিকা আবনো বাহাইক্লাই বড় কাসুইমান আবো চেষ্টাও দङ যিনি থানসানো কিরিজাগৈ তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডিফেন্স মিনিস্টার রাজনাথ সিং মিয়া বিনি আধা ঘন্টা বক্তব্য বোবাগ্রানি বুমুং 7 বার উচ্চারণ খাইকা এবং টিপ্রা মথা পার্টি নি বুমুং প্রায় 12 বার উচ্চারণ খাইকা তাই অবশ্যঙ্কা टिप्रा सा लोग क्या असली में क्या चाहते हैं मैं राजनाथ सिंह जी को बोलना चाहता हूं आप आपके बीजेपी वालों को पूछने से ये उत्तर आपको नहीं मिलेगा हम आपको उत्तर देते हैं टिप्रा सा लोगों को ग्रेटर टिप्रालैंड स्टेटहुड चाहिए जहां बंगाली हो टिप्रा हो कोई मणिपुरी हो सब लोग कम्युनल हार्मनी पीस प्रॉस्पेरिटी लेके जी सकते हैं ऐसा स्टेटहुड हमें चाहिए 70 साल से हम डिप्राइव है हम अपने तरीके से अपने लोगों को डेवलप करना चाहते हैं दैट इज व्हाई वी डिमांड ग्रेटर टिप्रालैंड और टिप्राओ भाई बड़ो गाहिके बक्तिदारिमा भाई बीजेपी ताकलाइते बुट जी दिलिया बुट चेन सिनाई बरक जों थानसामा तंगनाय आरएसएस नि बरक नक गाना ओ फाइ कैम खैबानो आबनो ता किरिदि बरनच जोंनो किरिजागिसे बरक बरनि कयेकजन सापोर्टार न बानसेरनान बागै लाख लाख टाका रां खरच खाइ तिने आरो वाक बुथारि चाও तक बुथारि चाও बरक बाहान जिमिसे बरक चाया बाकी जत बाहान न तिनि सालाय आरो निजानो गार्ड रिमा दं आसाराम बारिबो যত বুথ संकप्लाइंग नाय 18 नंबर बुथ तेइबो और
98% borok boot rui tipramo thano o boot center buk to play khini jotono belai belai hambai tipramo thai glok thum gobag rai glok